الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ذی وقار سامعین حضرات، ہلکی کرو ہلکی. اللہ تبارک و تعالی دی خاص توفیق دے نال استاد گرامی حضرت پروفیسر خالد ظفر اللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی اور احباب جماعت دی دعوت تے بڑی ہی سادہ اور بڑی ہی کشادہ جامع مسجد دے اندر تھوڑے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی. میں شیخ محترم اور احباب جماعت نو مبارکباد پیش کرنا وقت بڑا مناسب ہے. اصل دعوت و تبلیغ دا ایہو ہی وقت ہے. رات گئے تک جڑے لمبے چوڑے پروگرام نے انہاں دے فوائد بڑے تھوڑے ہوندے نے اور غفلتاں زیادہ ہوندیاں. جتھے خیر اور خوبی نظر آئے او دی حوصلہ افزائی کرنا بھی نیک عمل ہے. جتنی بھی مبارکباد تساں احباب نو دتی جائے تھوڑی ہے. اور میرے تواڈے لیے ایک اور بہت بڑی خوشی دی بات ہے کہ انشاءاللہ بعد بکرہ یعنی منگل والا دن انشاءاللہ میرے اور تواڈے واسطے انشاءاللہ روزے دا دن ہوئے گا. تانوں مبارک ہوئے. انشاءاللہ اسی پورا مہینہ اللہ تعالیٰ دے پیار اندر بھوکے بھی رہاں گے تے پیاسے بھی رہاں گے. اللہ پاک سانو خوشی دے نال رمضان المبارک دے اللہ روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے. اور میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کراں گا اللہ دی توفیق دے نال کہ زیادہ تو زیادہ، چونکہ وقت بڑا مناسب ہے، زیادہ تو زیادہ 2 گھنٹے یا 2.25 گھنٹے یعنی 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے دی گفتگو نو 50 منٹاں چ مکمل کر دیاں گا. پہلے پریشان ہو گئے سو. جنی محبت نہ ماشاءاللہ اینی دوروں آئے ہو نا، میرے ال ویکھو. میں تہاڈے لیے ایک دعا کرنا اللہ تانوں رمضان دے عمرے نصیب فرمائے. پھر میرے ال ویکھو، میں ایک دعا کرنا اللہ تانوں موت تو پہلے بار بار بیت اللہ دے حج نصیب فرمائے. کوشش کرو ہاں تھوڑے تھوڑے اگے آؤ ہاں ماشاءاللہ. اگر کسی دے لک دا مسئلہ نہیں تو ٹیک بھی چھڑ دیو. جدو 2 گھنٹے دی گفتگو میں 50 منٹاں ہی مکمل کرنی ہے، تو ڈھول آ کے بیٹھے رہے تو پھر تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہونا. آ جاؤ ماشاءاللہ. رسول پاک علیہ السلام دی ایک حدیث سنو، توجہ مروا رکھو. فرمایا جڑا بندہ امام دے جنہ قریب ہو جاندہ ہے، جملہ پسند آیا نا، ادھر ویکھو ایمان تازہ. اوے بیٹا، او چھوٹے بیٹھ جاؤ. اچھا جے تسی اچھی سبحان اللہ کہی تا بھی مینوں تقریر بھول جانی. جے بار بار تسی اٹھ کے گئے تا بھی میرے لیے مسئلہ ہو جانا. مینوں تہاڈی آمد دی بڑی خوشی ہے. پر میرے دیکھو زیادہ خوشی پتہ کہڑی گل ہے، تہاڈے چ اللہ دی رحمت دے فرشتے بھی بیٹھے. اس واسطے جدو 2.25 گھنٹے دی گفتگو میرا تہاڈا انشاءاللہ وعدہ ہے 50-55 منٹاں مکمل کرنی ہے نا، پھر بیٹا تسی میرے ال ویکھنا، ٹھیک ہے؟ اٹھنا نہیں میرا بیٹا. تہاڈی ایک ہور میں دعا کرنا، اللہ پاک اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما. دعا ہوئے تے تھکیا بھی نہ کرو، اکیا بھی نہ کرو. اللہ پاک سانو ساری زندگی کسے بندے دا محتاج نہ کرے. اللہ اپنی رحمتاں نہ مالا مال کر کے کل قیامت والے دن سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما. لو جی ہن ماشاءاللہ میں موضوع شروع کر لگا. ہن تسی جنی توجہ نہ بیٹھے ہو نا، مینوں لگدا ہے کہ 55 منٹاں دے بھی 45 منٹ ہو جانے نے. توجہ بس تہاڈی چاہیے اللہ دی توفیق نہ. 1 سیکنڈ میں کوشش کراں گا تہاڈا ضائع نہ ہوئے. ہن موضوع میں شروع کر لگا جی، توجہ فرماؤ. پھر میں تہاڈے لیے دعا کر دینا
अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला सानू अपनी रहमत दे नाल औलादां दीयां खुशियां नसीब फरमाए। अल्लाह ताला साढ़े ते रहमतां बरकतां फरमाए। हजराते जी वकार तवज्जो, हुस्ने सलूक ये अमरे रब्बी है। जुमला मैं एक दफ़ा फिर बोलना, फिर थोड़ी इशारा भी करना, तवज्जो रखना। हुस्ने सलूक ये अमरे रब्बी है। हुसन का माना होंदा है सोहना। सालाका यसलुको सलकन व सलूकन, यदा माना होंदा है चलना। मन सालाका तरीका, सलूक का माना है चलना, तो हुसन का माना है सोहना। ये अल्लाह तबारक व तआला दा सानू हुक्म है। जे तुहानू गल समझ आई ना, फिर तुसी दिलों सुभान अल्लाह कहो, ये ते कोई पाबंदी नहीं, वो ईमान की ताजगी है। तर्जुमा सुने, हुस्ने सलूक अमरे रब्बी है। यदा मन आए वे कि अल्लाह पाक ने सानू ये हुक्म दिता है कि मेरी जिंदगी च तुसी जिहदे नाल भी चलना है, सोहना चलना है। अगर तुसी वालिदैन हो तो औलाद ना सोहने चलो, जे तुसी औलाद हो तो वालिदैन ना सोहने चलो, जे तुसी उस्ताद हो तो शागिर्दां ना सोहने चलो, जे तुसी शागिर्द हो तो अपने उस्तादां ना सोहने चलो, जे इमाम हो तो अपने नमाजियां ना सोहने चलो, तो जे तुसी मुक्तदी हो अपने इमाम ना सोहना चलो। इधर वेखो, बड़ी छेती सावां दी डोरी टुट जानी है जी साहब। जिहदे नाल चलना है सोहना चलना है। सबक सुनाओ हाँ, जिहदे नाल चलना है कम अज कम। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ करे ना, एक दो साथी मुड़ के वेख रहे ने, बेटा ये काम नहीं करना। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ कोई जिंदगी ਤੁਹਾਨੂੰ एक बारी काल करे ना, कोई जिंदगी एक बारी भी मैसेज करे ना, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ सफ़र करे ना, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ टेबल ते बह के हाजी साहब चाह पीवे ना, तवज्जो रखना, वो अगर दो काम ना करे तो एक काम जरूर करे। ਜਿਹੜਾ कोई बंदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 5-10 मिनट भी जिंदगी च गुजारे ना, वो सारी जिंदगी ਤੁਹਾਡੇ हुस्ने सलूक दे गीत ही गांदा रहे, या कम अज़ कम तुसी जदों भी याद आओ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते दुआ ही करता रहे। यार वाकई किसी उस्ताद नूं मिलिया सां, यार वाकई किसी नमाजी नूं मिलिया सां, यार वाकई किसी दाढ़ी वाले नूं मिलिया सां, यार वाकई किसी बाबे नूं मिलिया सां। तो मेरे प्यारे भाईओ तवज्जो रखना, इस टाइम किसी शय की कमी नहीं, दौलत की कमी नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल इस तरह बैठो जिवें क्लास च बैठे हो, जिथे मैं बुलाना है उत्थे तुसीं बोलना है, उच्ची बोलो। दौलत की कमी, सियासत की कमी, शोहरत की कमी, पढ़ाई लिखाई की कमी, घर बार की कमी, चुप ही कर गए हो, किसी शय की कमी। सब नालों वड्डी कमी जिहड़ी साडे च आ गई है ना, हुस्ने सलूक की कमी। यह जिहड़ा मामला है ना, किसी नूं वड्ढण पैना, इधर वेखो, उस बंदे नूं दीन इस्लाम का कोई फायदा नहीं होया जिहड़ा अजे भी जानवरां की तरह बदसलूकी करदा है, दरिंदियां की तरह बदसलूकी करदा है, जहर ही चुकी फिरदा है। बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम तो लैके नेकां पाकां मासूमां नबियां दे इमाम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिन्ने अंबिया और रसूल आए ने, ये अल्लाह ताला दा पैगाम हुस्ने सलूक ही लैके आए ने। अच्छा, तुहाडे जो सारे बंदे चाहते ना, शैख मेरे मोढे ते एक फरिश्ता होना चाहिए जिहड़ा अल्लाह वालों मुकर्रर होवे ते मेरी मदद करे। आ किसी वेले पिंड दा चौधरी कहे ना, पुत्रा फिक्र ना करी, तेरी कंड ते मैं खलोता। तो इधर वेखो, जिहदी कंड ते हर वेले रहमत दा फरिश्ता खलोता है। एक बंदा कहने लगा, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, मेरे ना कुछ यार बेली सज्जन रिश्तेदार भी ने, ते मैं वो मेरे नाल बड़ी बदसलूकी करते ने, वड्ढण पैंदे ने मैनू, ते बहुत माड़े मामले करते हैं, खच्चा मारते हैं, चवल मारते हैं, घटिया हरकतां करते हैं। पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, तुसीं चूँकि साडी तरबीयत की है, मैं अज तक अपने हुस्ने सलूक अंदर कोई कमी नहीं आन दी। हदीस दे लफज सुनियो,
آپ نے فرمایا لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّةَ، آپ چکنے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہو جے شیر بھی ہے نے کہ ایک بندہ بھڑا سلوک کرتا ہے، بد سلوکی کرتا ہے، وہ مسلسل اچھا سلوک کرتا ہے، کیونکہ کوڑا گھٹ پینا ذرا مشکل ہے۔ وہ واقعی بھائی صاحب آپ چکنے ہو گئے۔ آپ نے آخیا وہ واقعی اس طرح ہی کرنا ہے؟ کیا اللہ دے نبی جی اس طرح ہی کرنا؟ تہاڈیاں تربیتاں یہ نے، لگام دے کے رکھی اپنے آپ نو، دل تے بڑا کردا میں بھی وٹ کے ماراں اگوں، منہ میرے چ بھی زبان हैगी ہے، لیکن وہ بد سلوکی کرتے ہیں، پر میں اپنے ظرف دا بڑا خیال رکھنا، میں اچھا سلوکی کرنا، سونا بولنا، سونا سوچنا۔ نبی علیہ السلام نے دو گلاں فرمائیاں، فرمایا کأنما تصفهم الملا، اور تو تے انہاں دے منہ چ نا گرم ریت پاؤنا ہے۔ مطلب پتہ کی ہے کہ او لوگ کدی بھی تیرے خلاف اپنے منصوبے اندر کامیاب ہو سکتے۔ تو دوسرا فرمایا ولا یزالو، بیٹا چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، آواز ہلکی کر دیو، سادہ کر دیو۔ ایک دفعہ بیٹے سمجھا دیتا ہے کافی۔ میں کانفرنساں دے مزاج دے اسے واسطے خلاف ہاں کہ اسٹیجاں تے بھی شور شرابے، تہاڈی تے خیر ایک بڑی تربیت یافتہ مجلس میں دیکھی ہے، بیٹھ جاؤ اور خاموش ہو جاؤ۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ۔ فرمایا ایک تو انہاں دی بد سلوکی دے باوجود بھی اچھا سلوک کرنا ہے، تے انہاں دے منہ چ گرم ریت پانا ہے، مطلب وہ کدی بھی تیرے خلاف نہیں پگن لگے، کامیاب ہون لگے۔ تے دوسری گل یاد رکھیں، جنی دیر تک یک طرفہ حسن سلوک کردا رہے گا، تیری کنڈ تے رب والو رحمت دا فرشتہ کھڑا رہے گا، جڑا ہر ویلے تیری مدد ہی کردا رہے گا۔ میرے بزرگو اپنیاں کنڈاں تے رحمت دے فرشتے کھلارو، جڑے رب والوں تہاڈی مدد کرن۔ اور گالی دا جواب گالی نہ دینا کوئی کمال نہیں، بد سلوکی دا جواب بد سلوکی نال دینا کوئی کمال نہیں۔ استاد محترم تشریف فرمان ہے، میں تمہیں قرآن پاک دا نا، چونکہ تہاڈا وقت بڑا مناسب ہے اور ماشاءاللہ انداز بھی بڑا تہاڈا مناسب ہے، میں کوشش کراں چند ضروری باتاں تہاڈی خدمت چ پیش کراں۔ ایک دعا کرنا سونی جی دلوں ہو کے آمین کیا جے، اللہ رمضان دے عمرے نصیب کر دے۔ پھر میں دعا کرنا اللہ موت تو پہلے پہلے بار بار بیت اللہ دے حج نصیب کر دے۔ قرآن پاک اندر ماشاءاللہ تبارک اللہ میں جنہیں نیکاں پاکاں دا ذکر پڑھیا نا، حاجی صاحب توجہ، اللہ نے انہوں نے بڑیاں شاناں دتیاں، بڑے رتبے دیتے، بڑا مقام دیتا، بڑا انہوں نے نا پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرآن تو پوچھئے نا رتبہ ملیا کیوں ہے؟ اینڈ تے اللہ پاک نے نا ایک گل آکھی ہے، توجہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کذالک نجزی المحسنین، اینا لوکاں نو جڑا میں رتبہ دیتا ہے نا، اے لوگ میری مخلوق نال حسن سلوک بڑا کر دے سا، انہوں نے کدی میرے بندیاں دا ماڑا نہیں کیتا۔ تو ماں دے کھتے پہ گئے ہیں، پیو دے کھتے ہی پہ گئے ہیں، بھرا سکے نو دشمن سمجھنا ہے، جماعتی دا ویری ہو گیا، سینے انہیں تنگ ہو گئے نے۔ فرمایا میری خلق نہ بہت اچھا سلوک کرتے سن۔ تسی حضرت یوسف دی مثال میں تمہیں ایک پیش کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدوں ساڈا یوسف چڑھیا نا جوانی، آتیناہ حکما و علما، اللہ فرماندے نے قوت فیصلہ بھی اسی انہوں نے بڑی دیتی سی، دنائی بھی بڑی دیتی سی، علم بھی بڑا دیتا سی۔ کان کھولے ہو، ترجمہ آیا تو پھر سبحان اللہ کہو، پہلے ترجمہ سنے ہو۔ اللہ پاک جی جوانی جی انہیں رنگ لا دیتے ہیں۔ اللہ فرماندے نے کذالک نجزی المحسنین، اے میرا یوسف میری مخلوق نہ حسن سلوک بڑا کردا سی، تے قیامت تک جڑا بندہ میرے بندیاں نہ حسن سلوک کرے گا، اللہ فرماندے نے میں عزتاں عطا کردا چلا جاواں گا، بلندیاں عطا کردا چلا جاواں گا۔ کننا سی حسن سلوک، احسان کننا سی۔ اور جدوں VIP مہمان ٹھہرے سن نا پڑھا، تے وہ بنیامین والا معاملہ سی، تے حضرت یوسف نے ویسے پوچھا اس بنیامین دا ایک بھرا بھی ہوندا سی۔ ہن حسن سلوک سنیو، تے وہ بھرا پتہ بول کے کی کہندے نے،
ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਚੋਰ ਸੀ। ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦੁਬਈ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਮਸਲੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਕੋ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਮੰਗਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖੂਜ ਸੁੱਟਿਆ ਆਏ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਉਸਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਨਜ਼ਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਨੀ ਵ ਬੈਨ ਇਖਵਤੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਇਆ। ਆਖਿਆ ਭਰਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੂਜ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨੇ ਆ ਨਾ ਗਮੰਡ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਮੂਡ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਜੀਨ ਮੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਵਸਵਸਾਤ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਸੁਨਨਤ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੇ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹੁਸਨੇ सलूक बहुत बड़ा चिराग जे लोगो। हुस्ने सलूक बहुत बड़ी ताकत जे। हुस्ने सलूक ना बड़े बड़े इनकलाब पैदा हो जाते जे, बड़ियां बड़ियां तरीक रातां रोशन हो जांदियां जे। बस अपने हुस्ने सलूक ते मेहनत करो, अपने अखलाक ते मेहनत पढ़ो, घड़ो अपने आप नूं। तुहानूं मैं हुस्ने सलूक की एक मिसाल बुखारी चो देना, तुहाड़ी तवज्जो वे के बेटा मेरे अल देख, ओ बच्चा इधर वे। नबी कुल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा नबी सलाम नाल ना एक जिहाद च सन। ये रवायत सहीहुल बुखारी अंदर है। तो सहाबा किराम नबी सलाम दे कोल ना इकट्ठे होके आ गए। अल्लाह अकबर, मैं सहाबा दियां वफावां ते कुर्बान जावां, ओ पिंड वालिओ सहाबा दे इखलास ते कुर्बान जावां। कहने लगे अल्लाह के नबी सलाम जी, जे महसूस ना करो तो एक गल करिए जी। करो। अल्लाह के नबी सलाम, साढ़े कोल अल्लाह के नबी सलाम जी वज़ू जोगा भी पानी कोई नहीं तो घुट पीण वास्ते भी पानी कोई नहीं। ਇਹ ਅਸੀਂ सहाबा की हालत तो साड़ियाँ फ्रिजां भरियां ने, कमरे भरे ने माशाअल्लाह, 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार महीने का भी लेने आ, तो फिर भी गिलियां शिकवियां दियां पंडां चुकी फिरने आ। अल्लाह के रसूल पाक सलाम जी वज़ू जोगा भी पानी नहीं तो घुट पीण का भी पानी नहीं। नबी सलाम ने फरमाया सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते एक होर सहाबी नूं, जाओ यार किते पानी शानी लभ के लियाओ। मैं वाकया मुख्तसर करना। वो गए, एक बीबी मिली, उन्हें 2 मशकीज़े अगे रखे सन। बीबी नूं लै आए नबी सलाम दे कोल। इधर वेखियो, रसूल पाक ने मशकीज़ियां दे मूँह खोले तो सहाबा पानी पीण लग पे। हुण तुहानूं तर्जमा पसंद आया तो सुभान अल्लाह कहना जे, पहले तर्जमा सुनियो। सहाबा बयान करते ने साडे माल डंगर ने भी पानी पी लिया, असीं गुसल भी कर लिया, असीं वज़ू भी कर लिया, असीं मशकीज़े भी बोलो मशकीज़े भी भर लै ते रज के असीं पानी भी पी लिया। वाह नबी तेरियां बरकतां तो कुर्बान जाइए, मशकीज़े अंदर पानी पहले नालों भी ज़्यादा हो गया। वो बीबी भी वेख के हैरान, ओए तुसी एडे बरकत वाले नबी दी उम्मत हो, तुहाडे नबी सलाम इन्ने मुबारक सन। खैर वाकया मुख्तसर, वो जदों बीबी जान लगी ना तो आपने फरमाया तुहाडे कोल अगर कोई खुश्क राशन हैगा ना, किते कोई अजवा कोई सत्तू कोई माड़े मोटे जौ तो इहदे को पानी शानी थोड़ा तुसी लिया, इहदा टाइम ही थोड़ा जिहा लगा तो लै आओ। वो माड़ी माड़ी जिहदे को कोई खजूर सी कोई सत्तू सी, उस सहाबा इकराम लिया के नबी पाक के सामने रखिया। चूँकि वो सैकड़ियां च सन, वो वाहवा ढेर बन गए। नबी पाक ने गठड़ी बना के वो ऊंट ते रखी तो आपने फरमाया बीबी वेख ला, जुमला सुनियो नबी सलाम दा, बीबी वेख ला तेरे मशकीज़ियां च असी एक कतरे की कमी भी नहीं आई, सानू तू नहीं पियाया, वल बरकत मिन अल्लाह, ये पानी सानू साडे रब ने पिलाया। वो बीबी टुर गई। पिंड वाले आख्या नहीं कर्मा वाली है, पहले छेती आ जाती से, अज लेट आई है, खैर तो हैगी है। काफर औरत ना नबी सलाम का हुस्ने सलूक वेखियो तो फिर ताकत वेखियो इस हुस्ने सलूक च किन्नी निकली है। वो कहन लगी गल सुनो ये पिंड वाले,
میں ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਨੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਜੇ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਕ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਲੂਕ ਸੋਹਣੇ ਕਰੋ, ਓਏ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਸੋਹਣੇ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਦੀਸ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੌਹੀਦ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੋਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਬੋਲੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਸੂਲ ਜੇ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ बढ़ना, ਇਹ ਵੀ ਬੁਖਾਰੀ ਅੰਦਰ ਜੇ। ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਬੀਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲੱਜ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਪੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਵੇਖਿਆ, ਤਵੱਜੋ ਰੱਖੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਬੀਲਾ ਹੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੌਜੂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, कोई शक नहीं कि रोज़े वर्गी कोई नेकी नहीं। आपने फरमाया अलैका बिस्सौम फ़इन्नहु ला मिस्ल लहू, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई नेकी नहीं मिलती। पर याद रखिया जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक बददुआ भी जे, रागिमा अनफु रजुलिन दखल अलैहि रमज़ान सुम्मन सलखा फलम युगफर लह। वो बंदा जलील हो गया जिस बंदे दी जिंदगी च रमज़ान का महीना आया ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਹਾਂ ਬਦਸਲੂਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਦਸਲੂਕੀ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਲਟੇ ਮੂੰਹ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਰਾ ਨਾ ਖਾਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਆਮ ਮਾਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ, ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕਰ। ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੁਵਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰੋ, ਅੱਛਾਈ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲਲਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਧਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਓਏ ਬਗੈਰ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਛਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟਿਟ ਫਾਰ ਟੈਟ, ਅਦਲੇ ਕਾ ਬਦਲਾ, ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਅਹਸਿਨ ਮਨ ਅਸਾ ਇਲੈਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦ ਸਲੂਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਆਪਣੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਕੋ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਫੇਰੋ, ਇਹਦੀ ਜਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਕੋ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਆਮਤ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਚੀਓ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫੌਰਨ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕੀ ਤੇ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਨਿਰਾ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਤਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ। ਬਲਕਿ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, 1-2 ਬੁਖਾਰੀ 'ਚੋਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਯੂਰਪ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਸਊਦੀਆ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ।
اللہ سانو یک طرفہ اپنی خلق نہ اچھا سلوک کرن دی توفیق عطا فرما دے. کسے نہ حسن سلوک کر کے کرنا پتہ کی ہے. ہن میں قرآن چو دسنا ہے کی کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ مدین دے کھوہ تے گئے. یہ تسی تبوک والے پاسے جاؤ نا, تبوک تو تقریباً کار تے 3 گھنٹے لگ جاندے نے. اوتھے ایک بستی ہے قریۃ شعیب علیہ السلام. اجی وہ پرانیاں انہاں دے گھر بھی موجود نے. بعض دا اقوال نے کہ اجی وہ کنواں بھی موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں اوتھے پہنچے نا تے سارے اپنے اونٹاں نوں پانی پہ پلاندے سن تے 2 بچیاں سائڈ تے کھڑیاں سن. تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کی کیا, ذرا توجہ فرمانا. قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. سیدنا موسیٰ فرماندے نے نہیں بچیو تسی سائڈ تے اپنے جانور لے کے کھڑیاں جے تے اپنے جانوراں نوں پانی کیوں نہیں جے پلاندیاں. تے بابا جی بچیاں نے جواب پتا کی دیتا ہے, باپ ساڈا بڈڑا ہویا تے جسے وچ کمزوری, اسی دوویں بکریاں چاریے تے ویر نہیں ساڈا کوئی. اے کل علاقہ دشمن ساڈا تے پانی پین نہیں دیندا. اس گل پاروں کے باپ ساڈا ایک رب دسیندا. نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن آیا. سیدنا موسیٰ نے جوانوں جدوں انی گل سنی ہے فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اگے ودے, پانی پلا دیتا, بچیاں نے پانی پی لیا, جانوراں نے پانی پی لیا, بچیاں ٹر گئیاں. اور بیٹا میں دسنا ہے چاہنا بچیاں وال للچائی نظر نہیں ویکھیا, بچیاں دے کولوں شکریہ نہیں منگیا, بچیاں وال مڑ کے نہیں ویکھیا. ثم تولا الی الظل, ایک درخت دے سائے تلے آ کے بہ گئے تے آندے نے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ جو تو بھلائی میرے مقدر اندر کر دیتی ہے, اللہ پاک میں اس بھلائی دا محتاج ہو گیا, مینوں عطا کر دے. اور لوگوں میں واقعہ پڑھ کے اینی گل دسنی چاہنا, غریباں دے کام آؤ, بیواواں دے کام آؤ, ادھر ویکھو بے سہارا بچیاں دے کام آؤ, اوے ماڑیاں دے کام آؤ تے حسن سلوک کر کے مڑ کے نہیں ویکھنا. گھر آ کے مصلا بچھایا کر تے نبی موسیٰ والا وظیفہ پڑھدا جایا کر. شیخ فرما رہے سن نا اشتہار تے لکھیا مقرر وظیفہ بیان. او بھائیو تہاڈا وظیفہ ہے وے رمضان آ رہے ہیں, لوگاں دیاں افطاریاں کراؤ. تہاڈے نبی پاک علیہ السلام رمضان چ انی سخاوت کردے سن کہ ہوا نہیں سی انی چلدی جنی سونے نبی دی سخاوت چلدی سی. لوکاں نوں افطاریاں کراؤ, کھانے کھلاؤ, لوگاں دے کم آؤ تے انہاں والوں کوئی لالچ نہ رکھو. گھر آ کے مصلے بچھاؤ, موسیٰ والی سنت. ثم تولا الی الظل, حسن سلوک کر کے تے رب نہ کالا ملاؤ تے اینا جملہ پڑھو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ نہ کالا ملائیاں, رب نے روٹی بھی دتی, ملک بلو بوٹی بھی دیتی, روٹی پکان والی بھی دیتی تے اللہ تبارک و تعالی نے نبی موسیٰ دے سر تے نبوت والا تاج بھی رکھ دیتا ہے. حضرات زیوکار میں دسنا چاہنا بغیر لالچ دے لوکاں دے کام آؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا روایت شاید سیاستہ اندر یا کتے بخاری اندر ہے, آقا فرماندے نے جیڑا بندہ کسے بیوہ نہ حسن سلوک کردہ ہے, پتر ادھر ویکھی یتیمہ نہ حسن سلوک کردہ ہے, ماڑیاں نہ حسن سلوک کردہ ہے, فرمایا جنی دیر تک
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੇ ਕਦਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। मेरे वीर अपनी जवानी, अपनी कुव्वत, अपनियां सलाहियतां हुस्ने सलूक ते खर्च कर दिओ। हुस्ने सलूक करने वाले बंदे नूं अल्लाह ज़ाया नहीं करदा। अच्छा ये नहीं कहना, इधर वेखो अजकल भाई साहब एक जुमला पता, मैं नेका पाकां को की सुनना, ओ शेख साहब मैं ना बड़ियां नेकियां करके वेखियां ने, मैनू की लभा ते तू लभना की है? चार छिलड़ा की लभदा फिरना है? ओए हुस्ने सलूक करके रब को जन्नत लब, रब दी रहमत लब, रब दी रजा लब। ओए मूसवी सुन्नत जिंदा कर, नेकी करके मुसल्ला विछा ते वजीफा पढ़, अल्लाह पाक तेनू दीनो दुनिया दे सारे खजाने अता कर देवेगा। ओए बंदा बंदे नू की दे सकदा है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देख लो मुसल्ला बिछाया, रब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। और नौजवानों याद कर लो, इनू ना रमज़ान आ रहा है ना, तुसी माशाअल्लाह इशराक भी पढ़नी है, चाश भी पढ़नी है, रात में उठ के क़याम भी करना है। जो तुसी सूरह फातिहा पढ़ो ना, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन, फिर खलोतियाँ 100 वरी पढ़ो, 50 वरी पढ़ो। मेरे अल वेखियो, रब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। 1 वरी पढ़, 10 वरी पढ़, 100 वरी पढ़। पुछो शेख मुकर्रम दे कोलों, जे रफुल दैन करना सुन्नत है, जे पगड़ी पाना सुन्नत है, मिसवाक करना सुन्नत है, पैर ना पैर लगाना सुन्नत है, ते नफल नमाज अंदर एक कैत पढ़ना, बार बार पढ़ना, झूम झूम के पढ़ना, रो रो के पढ़ना, ये भी साढ़े नबी पाक दी प्यारी सुन्नत है। रब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। मैं वजीफ़ा भी बयान कर दिता है, हुस्ने सलूक करके ध्यान रब वाल रखना है, फिर अल्लाह रेल पेल कर देंदा है। अच्छा अगली गल सुनियो, जे चाहते हो, पहली तो गल है मैं दुआ करना, अल्लाह सानू औखे वेले तो महफूज फरमाई। सारे नहीं बोले, अल्लाह सानू औखे वेले तो महफूज फरमाई। अल्लाह सानू कैद, फ़कर, फाका, जिल्लत, बीमारियां, लचारियां, मजूरियां, पुत्रो दिलो क्या मिन क्या जी, अल्लाह इन्हां घड़ियां तो महफूज फरमाई। पर हसदी वसदी जिंदगी अंदर उच्ची बोलो, सारे बोलो, वादा घाटा 19 हो ही जाती है। पर हाजी साहब बाबा जी मेरे अल वेखिया जे, जिन्हें हुस्ने सलूक किया होए ना, अल्लाह फरमांदे ने, अब मेरी मखलूक दा भला करन वालिया किसी गार अंदर भी फस जाएगा, मैं अल्लाह ओहदे ते भी तेरे ओहदे ते भी फरमाया, उस घड़ी ते भी तेरे ते मैं अपनियां रहमतां दा नज़ूल फरमा देंगा। मैं बुखारी शरीफ दा एक वाक़या इख्तसार नाल तुहानूं सुनाना है। ओए पुत्रो, कई मसले वजीफियां ना हल नहीं हुंदे, और बच्चियो कई मसले सिर्फ दुआवां ना हल नहीं हुंदे, हुस्ने सलूक नाल बड़े मसले हल हुंदे जे। 3 बंदे गार अंदर टुर गए, वाक़या तुसीं सुनिया, बस खुलासा सुन लो। ते जदों गार दा मुँह बंद हो गया, इंज पत्थर आया, जिधरों दाखिल होए सन रस्ता बंद, अगे भी कुछ नहीं, खब्बे भी कुछ नहीं, पिछे भी कुछ नहीं, घेरे च आ गए ते गार च बंद हो गया, हर पासियों मौत ही मौत है। ते एक बंदा कहंदा, मेरे रब्बा मैं बकरियां चारदा दूर टुर गया, लेट वापस आया ते मैं वेखिया मेरी अम्मी भी सौ गई, मेरे अब्बू भी सौ गए, ते मेरे बच्चे बिलकदे फिरदे सन। अल्लाह ताला जी, मैं दुध दा प्याला पकड़ के अपनी माँ बाप दे सराणे खड़ा रहा। जिन्नी देर तक मेरे माँ बाप उठे नहीं, उन्नी देर तक ना मैं दुध पीता है, ना मेरे बच्चियां ना पीता है। मैं अपने माँ बाप ना बड़ा हुस्ने सलूक करता रहा वां। अल्लाह जे हुस्ने सलूक मेरा पसंदी ते मामले अंदर आसानी कर दे। एक दूजा कहन लगा, ऐ मेरे अल्लाह, एक बीबी मेरे को आई, ज़रूरतमंद सी, बच्चे ਉਹਦੇ ਭੁੱਖੇ सन, उन्हें मेरे को कुछ दिनार मंगे। खैर बदी बदकारी का प्रोग्राम मैं बना लिया, और बिल्कुल बदी करने लई तैयार हो गई। तो मैनू आखिर ते कहन लगी, ओ अल्लाह दे बंदे, अल्लाह तो डर जा, मैं बाजारी औरत नहीं, हालात दी मारी गरीब औरत हाँ। और पुत्रों, मैं पिंड इन्नी गल दसन आया, किसी मजबूर दी मजबूरी का पुत्र नजायज़ फायदा ना उठाया करो, किसी बेबस बंदे की बेबसी का नजायज़ फायदा ना उठाया करो, किसी की बीमारी का नजायज़ फायदा ना उठाया करो। अगर कोई बच्ची यतीम है, सिर ते बाप नहीं, तो नजायज़ फायदा ना उठाया करो। आई साहब कल मैंने एक बच्ची ने टेलीफोन किया, कर साहब मेरे अब्बू भी नहीं, मेरी अम्मी भी नहीं, मेरी शादी हुई है, मेरा खामद हर वेले मैनू गालां ही
लड़दा रहिंदा है और कहंदा है जा जिथे जाना ही टुर जा। दसो मैं कित्थे जावां, ना मेरी माँ है ते ना मेरा बाप है। बाहर सूरत तो कहन लगा या अल्लाह जो मैं बदी का इरादा किया तो उन्हें आख्या अल्लाह को डर जा। तो ऐ मेरे अल्लाह में उस बीबी ना हुस्ने सलूक करके ਉਹਦੇ ਨਾਲ बदी नहीं की, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ कर दिता है। अल्लाह जे मेरा हुस्ने सलूक पसंद है तो अल्लाह आसानियां कर दे। तीजा कहता मैं दिहाड़ी दे मजदूर रखिया, रात को जो मैं शाम को मजदूरी देन लगा उन्हें आख्या है कि बिया दिन है, छड्ड के टुर गया। मैं तजारत च ਉਹਦੇ पैसे ला दिते, वाह महीनों तो बाद वापस आया। कहन लगा अब्दुल्ला अल्लाह दे बंदे मेरी मजदूरी दे दे। मैं उन्होंने आख्या ए चावल भी तेरे ने, गाइयां भी तेरियां ने, बकरियां भी तेरियां ने, ऊँट भी तेरे ने, तवज्जो रखना। ऐ मेरे अल्लाह वो सारा कुछ ही लै गया, उन्हें कुछ भी नहीं छड्डिया। तो मैं हुस्ने सलूक किया, मैं सी तक भी नहीं की। अल्लाह जी अमल पसंदी ते आसानी कर दे। जग्गां दे पीर अब्दे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्होंने हुस्ने सलूक दा अल्लाह ने इन्ना मुल पाया। अल्लाह पाक ने गार चो निकलन दा रस्ता बना दिता है, ते तीनों सलामती दे नाल अपने घरां अंदर पहुँच गए ने। वीर किसी की गुरबत का नजायज़ फायदा नहीं उठाना, बुढ़ापे च माँ बाप नूं परेशान नहीं करना। क्यों ये सदा नहीं हुए थे बैठे रहने, इन्ना भी टुर जाना ही, प्यारियां भी टुर जाना ही। हुस्ने सलूक करिया कर। और यह जोड़ा ना मत्थे दा वट, बीवी नूं गाला, माँ बाप ना मूड। भाजी मैं सांगले एक दिन तकरीर करन चला, एक बुजुर्ग का मैनू टैलीफोन आ गया, कह लगे हजरत घरों चाह पी के जाया जे, मैं बाबिया ना वैसे ही बड़ा प्यार करना। बरकत मां काबिर कुम, जिहड़ा वड्डियां दा ढिड्डों हया नहीं करदा उहनूं भी खैर पै सकदी है, ਉਹਦੇ भी चुल्हे च बरकत वाली अग बल सकती है। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ हया करिया जे। ਉਹ ਬੱਚਿਓ मेरी नसीहत जे, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ बाप वर्गा समझिया कर, अपने उस्ताद ਨੂੰ, अपने चाचे ताए बाबे सामने गर्दन सुट के रखिया कर। मैं क्या खैर है जी तुसीं अने चाह पी के जानी। मैं टुर गया तो मैनू बाबा पता की आंदा, कारी साहब वड्डा पुत्तर 3-4 महीने हो गए ने मैनू नहीं बुलाउंदा, तो गल करदियां भी शर्म आउंदी है, मेरी ਉਹਦੀ सुलह करा दिओ। तो अगों एक जुमला बोलिया, मेरा कलेजा फट गया। कहन लगे शेख साहब मेरी ਉਹਦੀ सुलह करा दिओ, जे कोई मेरी गलती होएगी तो मुंडे कोलों मैं ही माफ़ी मंग लाँगा। नहीं रहना यार प्यारियां ने, टह जाना ही महल चुबारियां ने। इत्थे वांग फकीरां बसेरा है, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा है। इथों नज़र बचा के टुर चलिए, साडा अगे सफ़र लंबेरा है। कबरां दे ढेर उचेरे ने, दस थल्ले वसदे केड़े ने। कुछ तेरे ते कुछ मेरे ने, ए उजड़ गया दा डेरा है। मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा, इस जग दा एको फेरा है। फिर जो रोंदा रहेगा। मैं शेख वेखिया डिप्रैशन के मरीज हो गए जिन्हों ने बाप नूं गालां कड्डियां ने ते मां नूं रुलाया। आंदे ने शेख साहब दसो मैं करा ते की करा, हुण की करना ही, वेला टप गया ही। खैर मैं 2 दुआवां करनियां ने, मेरे अल वेख के आमीन किया जे। जिन्हां दे माँ बाप टुर गए ने अल्लाह जन्नत अंदर दर्जे बुलंद फरमा दे। सारे नहीं बोले अल्लाह जन्नत च दर्जे बुलंद फरमा दे। ते जिन्हां दे बीमार ने, घर अंदर ने, जरूरतमंद ने, अल्लाह दिलों की खुशी के नाल माँ बाप नाल हौसले सलूक करन दी तौफीक अता फरमा दे। वैसे मैं कोई एडा वड्डा मुफ्ती नहीं, पुत मेरे अल वेखी एक मसला दस चला, तहज्जुद पढ़ सकना पढ़िया कर, नहीं पढ़ सकता कोई गल नहीं। इशराक पढ़ सकना पढ़िया कर, नहीं पढ़ सकता कोई गल नहीं। प्यो की जुत्ती का घट्टा दिल की खुशी ना साफ कर दिया कर, अल्लाह तेनों तहज्जुदां दे बराबर सवाब अता कर देगा। हज़रात जी वकार मैं दसना चाहना, जिहड़ा बंदा हुस्ने सलूक करके मुसल्ला बिछावे अल्लाह उन्होंने सारियां नेमतां अता करदा है। और जिहड़ा हुस्ने सलूक करके अल्लाह के हाथ उठावे अल्लाह पाक गारां दे अंदर भी रस्ते अता फरमा देंदे ने। अल्लाह बरकतां बरकतां बहारां जिन्नी नौसत ही ना इधर वेख, आ जिहड़ी तैनूं बरकत नहीं ना मिलदी, जॉब नहीं ना मिलदी, खुशी नहीं ना मिलदी, इहदा सब नालों बड़ा सबबी तेरी बदसलूकी। जिहड़ा बंदा बद सलूक होवे ना अपने बाप ना, मां ना, बीवी ना, जमातियां ना, रिश्तेदारां ना,
ओए उन्होंने खैरो बरकत नहीं मिलती। तो जिहड़ा आए दिन परेशानियां 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 इहदी भी वजह ही बदसलूकी ख़त्म कर दे, हुस्ने सलूक करने वाला बन जा, फिर अल्लाह पाक बड़े रुतबे अता करदा है। तुहानूं एक मैं होर वाकया सुनाना, वाकया नहीं नबी अलैहिस्सलाम दी ख्वाब है, जरा तवज्जो ना सुनना। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मैं आराम कर रहा सा, मैं ख्वाब वेखिया कि मैं जन्नत अल्लाह पाक ने मैनू दिखाई है, तो मैं वेखिया एक बंदा, जे तुहानू अमल पसंद आए ना, शान पसंद आए, फिर दिलों सुभान अल्लाह कहनी है। पहले जुमला सुनियो, नबी पाक फरमांदे ने मैं जन्नत वेखी, जन्नत अंदर एक मैं बंदा वेखिया, वो जन्नत दियां बुलंदियां चढ़दा जा रहा है, नाले रब दा कुरान पढ़दा जा रहा है। जिहड़ा बंदा होवे ना नमाजी, इधर वेखियो, कारी दाड़ी वाला टोपी वाला, ते नाले वो फिर होवे हुस्ने सलूक दा बादशाह, हुस्ने सलूक दी बादशाहत अल्लाह दे कोलों मंगनी। अल्लाह जे मैं अकीदा तौहीद दी बादशाहत गैरत दिती हो ना, अल्लाह मैनू हुस्ने सलूक दी भी बादशाहत दे दे, किते अकीदा तौहीद सुन्नत रखने वाले बंदे दे मत्थे दा वट खत्म हो जाए, दिल दी सख्ती खत्म हो जाए, और वो शहद दा ड्रम बन जाए, तो हुस्ने अखलाक दा पैकर बन जाए, फिर अल्लाह रुतबे किन्ने अता करदा है। अल्लाह माँ फरमाए 4 टके की आ गए ने, छोटे वड्डे दी तमीज़ ही खत्म हो गई है, शोहरत की मिल गई है, उस्ताद दा एहतराम ही खत्म हो गया है, भैणा भराइयां दे मान ही सारे तोड़ के रख दिते नहीं। अरे रब जिवें जिवें शाम दवे, रुतबा दवे, मुकाम दवे, ओना ओना ज्यादा तवाज़ो इख्तियार कर। इधर वेख, और रिश्तेदारां दे अगे विच जाया कर, माँ बाप अगे विच जाया कर, असातिज़ा अगे विच जाया कर, वेख तेरा रब तेनू किन्ने रंग लांदा। खैर ओ जन्नत दियां बुलंदियां चढ़दे जा रहे ने, ते सारे बोलो रब दा कुरान। पुछया ये केड़ा खुश नसीब है? दसिया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जी ये तुहाडे सहाबी हज़रत हारसा बिन नुमान ने। ते हारसा बिन नुमान का पता लगा, नबी पाक मैं कज़ालिकुमुल बिर कज़ालिकुमुल बिर कज़ालिकुमुल बिर। आपने हाँ नेकी का फिर इंजी मुल पैंदा है, हुस्ने सलूक का फिर इंजी मुल पैंदा है, हुस्ने सलूक का इंजी मुल पैंदा है। ज़हबी ने किते लिखिया काना अबर्रा ले उम्मे ही, वजह की सी हज़रत हारसा माँ वडेरी सी, ते अपनी माँ नाल हुस्ने सलूक बड़ा करते सन, अपनी माँ नाल प्यार बड़ा करते सन, अपनी माँ का ख्याल बड़ा। मैं एक जगह पढ़िया लम यहुज्जा अबू हुरैरा ता हत्ता माता तुम हो, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला जदों हज का महीना आउंदा ना, इहराम बन के मक्के जान नूं दिल करदा, हज नूं दिल करदा। और पिंड वालिओ जिन्नी देर तक माँ जिंदा रही है, अबू हुरैरा ने हज पता क्यों नहीं कीता? आंदे होंदे सन जी अबू हुरैरा तू हज ते टुर गया, तेरी माँ वडेरी है, तेरी माँ नू नाश्ता कौन कराएगा? अपने बाप को बिल्लां दा हिसाब लेना है। तेरी माँ दुआई नू तरसदी रहिंदी है, ना मेरे पुत्र 4 दिन की जिंदगी है, कुछ खट लै। फरमाया अपनी माँ ना बड़ा उसने अवैस करनी, नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत नहीं की। क्यों? घर के अंदर माँ है, तो वेख लो अल्लाह पाक ने किवें मुस्तजाबुद्दावात बनाया है। हज़रत अवैसे करनी नूं अल्लाह पाक ने कितना शान अता कीता। लोगो वड्डियां दा हया करो, हुस्ने सलूक करो, अल्लाह तुहानूं दीनों दुनिया दे सब खजाने अता करेगा। कोई बदसलूकी दी इंतहा च भी टुर जाए, तुसी हुस्ने सलूक नहीं छड्डना। मैं ना किते मुस्लिम शरीफ च एक वाकया पढ़िया, तुहानूं पढ़ के सुनाना। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा मैं ना माशाअल्लाह पूरी दुनिया फिरदा रहना बेटा, मेरे अल वेखी आखिरी गल्लां शुरू हो गई ने। तालीम की कमी नहीं, डिग्री की कमी नहीं, हाजी साहब कद काठ की कमी नहीं, बोलना भी बड़ा आउंदा है, छाती भी बड़ी चौड़ी है, जोर भी बड़ा है, सब नालों ज्यादा कमी है तो हुस्ने सलूक की कमी है। कोई बदसलूकी दी इंतहा भी कर दे बेटा, तू रब दी जमीन ते हुज्जत है, तू अहले हदीस नू मजाक समझना? अपने पिंड दे अंदर अपना रवैया ऐसा रख, अपना किरदार ऐसा रख, गैर मुसलमान ते ऐसा खर्च कर, तेरा सलूक वेख के तेरा कलमा पढ़न, तेरे मसलक नू कबूल करन। केड़ा वाकया छड्डां, केड़ा ना बयान करा, 2-3 सुनो फिर गल खत्म करिए। सही मुस्लिम पाक अंदर मैं पढ़िया हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के मदीने का सफ़र पे करते सन। तवज्जो रखना। तो रस्ते दे अंदर एक बंदा मिलिया, तो जदों बंदा मिलिया ना, हज़रत ने इंज अपनी पग लाई, इधर वेखो, ਉਹਦੇ सिर ते रखती। हज़रत कोल कारी साहब एक सवारी सी,
ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਜਾਰੋ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਰ ਜੀ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪੱਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਤੀ ਜੇ, ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੇ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੇਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਉਮਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ। ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਸਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਦਾ ਹੀ ਸਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਮਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੀ 751 ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਅਏ ਲੋਗੋ ਸੁਬਹ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਕਸਿਮੁ ਬਿਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਵ ਸ਼ਹਿਦੁल्लाह ਅਲਾ ਜ਼ਾਲਿਕਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਗੜੀ ਉਛਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੋ। ਓਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈ, और किसी को जलील नहीं करीदा, किसी को परेशान नहीं करीदा। अल्लाह फरमाते ने बंदिया हुस्ने सलूक दी ट्रैफिक चलाना तेरा काम है, खैरो बरकत दे सारे दरवाजे खोल देना मैं रब्बुल आलमीन दा काम है। जेड़ा बंदा बद सलूकियां करदा जे, आखिरी गल्लां सुन लो, नमाज भी उहदे लई शिफा नहीं जे बनदी। जेड़ा बंदा बद सलूकियां करदा, बद ज़बानियां करदा, ढिड च घोड़ रखदा, और जिक्र फिक्र भी उन्होंने कोई नहीं फायदा देंदे। और लोगों हुस्ने सलूक वाले बन जाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुहानू जलसियां की लोड़ नहीं, तुहाडा किरदार बोलेगा। ए यूरोप का वाकया मैं तुहानू सुनाना। एक बीबी, जिवें उम्र कितनी तेरी बेटा 10 साल, जिवें पुत्र सामने बैठा है, इंज बाजू तो अपने बच्चे नू पकड़िया, इस्लामिक सेंटर लै गई। यूरोप का वाकया। इस्लामिक सेंटर जाके कहने लगी, कारी साहब मेरे पुत्र नू कलमा पढ़ा के ते मुसलमान कर लो। वो कारी साहब कहने लगे, खैर है कोई तहकीक की तू मुसलमान है? माँ कहती मैं तो मुसलमान नहीं, इनू मुसलमान कर लो। क्यों? कहन लगी मेरे घर के सामने मुसलमानों का घर है, तो मैं उन्होंने दे बच्चियां नू वेखिया, अफसर बच्चे ने, तेरे पल्ले करतूत भी कोई नहीं, अफसर बच्चे ने, तो शाम नू जदों घर आउंदे ने ना, माँ प्यो के कदमां च बहिंदे ने, हथ चुमदे ने, माँ प्यो का मत्था चुमदे ने, ते वारे वारे जाते ने। उन्होंने अपने माँ बाप नू बादशाहां की तरह रखे है, मिनिस्टरां की तरह रखे है। तो मैनू डर है अगर मेरा बच्चा कलमा पढ़ के मुसलमान ना होया। यूरोप च ना ओल्ड कैंप बने ने, यानी जो बंदा बहुता बाबा हो जाता है ना, कैंप बने ने, उत्थे बाबे नू छड्ड आउंदे ने, माई नू छड्ड आउंदे ने। मैनू डर लगदा है जे इन्हें कलमा ना पढ़िया, मैं वडेरी हो गई तो किन्ने मैनू ओल्ड कैंप अंदर ना छड्ड आए, इनू कलमा पढ़ा के ते मुसलमान कर लो। और लोगो वेख लो हुस्ने सलूक अंदर किन्नी कुव्वत जे, किन्नी रोशनी जे, किन्नी पावर जे कि गैर मुसलम औरत अपने बच्चे नू कलमा पढ़ा के ते मुसलमान कर रही है। जिदों दा तू ये सबक भुला दिता है, किरदार ते मेहनत नहीं की, हुस्ने सलूक ते मेहनत नहीं की, उदों दी वेखला जिंदगी तरीक हो गई है। और लोगों मैं दसना चाहना हुस्ने सलूक वाले बनो, अल्लाह बरकतां भी। जे तुहाडे चो बंदा को खड़ा होकर कहे ना शेख साहब मैं चाहना मेरे लिए ना गैबी मदद आए, मस्जिद कारी साहब ना हुस्ने सलूक, आलम ना हुस्ने सलूक, और कोई तेनू वट्टा भी मारे तो हुस्ने सलूक, माँ बाप ना हुस्ने सलूक। ए सऊदी अरेबिया का एक वाकया सुना देना। एक बंदे नू अल्लाह पाक ने 5 बेटियां दित्तियां, 4 दी शादी हो गई, उस बंदे दी बीवी फौत हो गई। जिहड़ी वड्डी भी बेटी सी ना, वो कहती जिन्नी देर तक अब्बू जिंदा रहणगे उन्नी देर तक मैं निकाह नहीं करना, वडेरा बाप है, माँ है कोई नहीं, 4 दी शादी हो गई है, मैं अपने अब्बू की खिदमत करांगी। इत्थे एक मैं दुआ करना आमीन क्यों, अल्लाह भैणां नूं वीर अता फरमा। सारे नहीं बोले, भैणां नूं वीर अता फरमा। कारी साहब साडा हुस्ने सलूक है वे जिन्हां दियां धीआं ही धीआं ने ना, मेरा गंदा मुआशरा उन्हां नूं मनहूस समझदा है। बाबा जी मैनू एक बंदा कहन लगा कि मेरे हमसाए कदी मेरे घर नहीं आए, तो एक दिन पुछ ही लिया तुसीं साडे घर क्यों नहीं जी आउंदे। उन्हें कहा सानूं दस्सण वालिआं दस्सिआ जिन्हां दियां धीआं ही धीआं हुण उन्हां दे घरां च नहीं जाईदा। और धीआं ते रब दी रहमत ने, धीआं ते जन्नत ने। तू ते अरब दे काले बदूआं नालों भी ज्यादा बदतर हो गए। उन्होंने कलमा नहीं सी पढ़िया तां इस तरह दी हरकतां करते सन, तू कलमा पढ़ के भी हरकतां करने।
सीने ठंड पाओ। अल्लाह जिन्ना भैनों को वीर नहीं, अल्लाह वीरे अता फरमा दे। वड्डी बेटी आंदी मैं खिदमत करांगी। वाकया मुख्तसर सुनिया जे, बाप की खिदमत करती रही। बाप जो मरजल मौत की इंतहा ते पहुंचिया ना, बाप ने एक वसीयत लिखी। मेरे नाल देखियो, वसीयत उस बाप ने लिखिया कि बिनती अल कबीरा, ए जिहड़ी मेरी वड्डी बेटी है ना, उन्नी देर तक मेरी वो बेटी हो जिन्हां दी शादी हुई है, मकान ना वेचिया जे, जिन्नी देर तक इहदा रिश्ता ना मिल जाए, अपने घर ना टुर जाए, उन्नी देर तक घर ना वेचिया जे, भावें 6 महीने लग जान, साल लग जान। ओए लोगो, भैणां नूं बोझ ना समझिया करो। ईदां दे मौके ते भी भैणां नाल प्यार करीदा। ओए भैणां दे हक नहीं मारीदे, भैणां कोलों दुआ लईदी है। ਉਹ ਭੈਣਾਂ बड़ा मासूम रिश्ता जे। चंद दिन पहले मैनू एक खतून ने टैलीफोन किया, उन्हें आख्या कि महीने बाद भी टुर जाना भरा दे घर, तो भरा आंदा टुरी रहनी है ना। ही जिंदगी का सब तो वड्डा नेरा। खैर बाप फौत हो गया, वसीयत छड़ गया, बच्चियां ने वसीयत पढ़ी, पर अल्लाह माफ़ करे अजकल के हालात तुहाडे सामने ने, सोशल मीडिया ने सत्यानाश कर दिता है। उन्होंने जल्दी कोई वसीयत अमल नहीं किया तो मकान बेचना ला दिता है। एक अरबी ने मकान खरीद लिया, उन्हें आख्या समान चुको। वड्डी बेटी पता की कह लगी घर च सी, वे वीरा मैनू तो कोई अल्लाह वाला लगना है। तो असल च मसला है, मेरी माँ फौत हो गई सी, बाप मेरा वडेरा सी, अल्लाह वाला सी, तो मैं सिर्फ इस गलों शादी नहीं की कि मेरे अब्बू का ख्याल कौन करेगा। तो मैं अपने अब्बू की सेवा करती रही। सिर्फ 6 महीने का टाइम दे, फिर मैं तेरा मकान छड़ देंगी। 6 महीने तो ज़्यादा, 7 अशहुर 6 महीने मंगनी आ। खैर उन्हें आख्या ठीक है 6 महीने रह ला। नस्ली बंदा सी ना कोई, वो 6 महीने गुजरे। 6 महीने तो बाद टैलीफोन आ गया। बेटी परेशान हो गई कि हुणे ही कहेगा समान चुक ते टुर जा। टैलीफोन करके कहता है, बेटा जिदन दी तो मैनू गल दसी है ना, तो अपने बाप नाल बड़ा हुस्ने सलूक किया, मैं उदन का ही इरादा कर लिया है। हुण 6 महीने तो बाद मैं तेनों टैलीफोन इस वास्ते किया है, अज तो बाद मकान का मालक मैं नहीं, मकान की मालक तू है। और लोगों, प्यो ना की नेकी जाया नहीं जे जाती। इधर वेखियो, और माँ ना की नेकी जाया नहीं जे जाती। इधर वेखियो, उस्ताद ना दिलों नेकी करिया कर, और वड्डे भरा ना दिलों नेकी करिया कर, कदी नहीं अल्लाह जाया करेगा। गुनाहगारां नाल भी अच्छा सलूक करिया करो। मैं तो एक हदीस की किताब च पढ़िया, नबी अलैहिस्सलाम मैं सहाबा च बैठे जिवें तुसीं बैठे हो। आखिरी वाकया फिर गल खत्म करिए। नबी अलैहिस्सलाम दे कोल एक बंदा आया, अता शाबन, जवान सी, तो पता की कहन लगा, अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम जी मैनू इजाजत दे दिओ, मैं ज़ना कर लिया करा। हुण नबी अलैहिस्सलाम दा हुस्ने सलूक वेखियो, सहाबा नूं बड़ा वट चढ़िया, इहनूं शर्म नहीं आई, भरी मजलिस आके कहंदा मैनू ज़ना दी इजाजत दिओ। अब मत्थे दा वट ते सख्ती, ये साडी दावत अंदर सब नालों बड़ी रुकावट जे। आखिर दर्जे तक हुस्ने सलूक दे पैकर बनो। और कोई तुहाडे तो ट्रक भी लगा देवे, सी ना करिया करो, तुसी रब दी जमीन ते हुज्जत हो। और बेटा तुसी तौहीद दा चिराग चुके है, नबी पाक दी सुन्नत दा चिराग चुके है। जे तेरियां भी रातां कालियां ने, तेरा भी सोशल मीडिया दा गंदा ते गलत इस्तेमाल है, 10 इहदे नालों बड़ी ने शुक्री केड़ी है। कोई तेरे नाल 1000 बदसलूकी करे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया करीब आ। वो आंदा मैं ज़ना करना चाहना, सोने दा हुस्ने सलूकी है, करीब आ गया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये दस, कोई तेरी वालदा ना ज़ना करे पसंद करना है? आंदा तौबा तौबा। फरमाया कोई तेरी बेटी ना करे? तौबा तौबा। भैन ना करे? तौबा तौबा। अबिल अम्मा अबिल खाला, तेरी फुफो या खाला ना कोई ज़ना करे? अल्लाह के रसूल किहो जिहियां गल्लां पे कर दे हो। आपने फरमाया फिर जवाना लोग भी नहीं पसंद करते, जिद नाल भी ज़ना करेगा किसी की माँ होएगी, बेटी होएगी, भैन होएगी, फुफो होएगी, खाला होएगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगे वो हो गया। इधर वेखियो, फवाजा यदाहु अला सदरिही, सीने ते नबी पाक ने हाथ रखिया। हुस्ने सलूक वेख लो, आंदा मैं ज़ना कर ले, करीब कीता, समझाया, फिर करीब कीता, सीने ते हाथ रखिया ते आख्या मेरे अल्लाह अल्लाहुम्मा गफिर ज़ंबहु व तहिर कल्बहु व हस्सिन फरजहु। अल्लाह दी शर्मगाह पाक साफ कर दे, दिल पाक साफ कर दे। अज इहो जिहियां सोचां चुकी फिरदा, अल्लाह ये सोचां इनू माफ़ कर दे। नबी अलैहिस्सलाम दा हुस्ने सलूक टुर गया।
وہ بیان کرتے نے ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਨਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਬੀ ਦੇ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਜ਼ਨਾ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਧਤਕਾਰਨਾ, ਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਤਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦੀਨਦਾਰੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਫਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਜੂਆ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ, ਝੁੱਗਾ ਇਹਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦ ਸਲੂਕੀ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ, ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦ ਸਲੂਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਤਹਜਦ ਪੜਦਾ ਰਵੇ, ਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। सूरत हूद पढ़ो ना, अल्लाह पाक ने नबी शुएब का वाकया सुनाया, नबी हूद का वाकया सुनाया, नबी लूत का वाकया सुनाया, हज़रत साले का वाकया सुनाया। अगे अल्लाह ने गल पता की कही है, वसबिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाते हैं सोहणिया दिलासा रख, सबर कर, तुसी मेरी मखलूक नाल हुस्ने सलूक दे जज्बात बड़े रखते हो, ते जेड़ा बंदा मेरी मखलूक नाल हुस्ने सलूक दी सोच रखदा है, अल्लाह ऐसे लोगों का अजर ज़ाया ही नहीं करता। किते फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। तर्जमा पसंद आए तो सारे सुभान अल्लाह कहनी है, पहले तर्जमा सुनियो देसी रंग अंदर। इन्ना रहमतल्लाहि, ओ दरबारां ते रहमत लभण वालिया, अब बाबियां दे कदमां च डिग के रहमत लभण वालिया, कुरान भी रहमत देंदा ही। इन्ना रहमतल्लाह करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा मेरे बंदियां नाल हुस्ने सलूक करदा है, मैं डिश अंदर अपनी रहमत रख के ते उस बंदे दे सामने पेश फरमा देना। तुहाडे जो जेड़ा बंदा आंदा है शेख साहब अल्लाह मेरे रिज़क च बरकत करे, अल्लाह मेरी जवानी च बरकत करे, अल्लाह मेरियां सलाहियतां च बरकत करे, फरमाया वसनज़ीदुल मुहसिनीन। जेड़ा एहसान करदा चला जांदा है, असीं ओहदियां सलाहियतां ते रिज़क अंदर इजाफे भी करदे चले जांदे हां। इन्नल्लाह लमाल मुहसिनीन, हुस्ने सलूक करने वालियां नाल रब है। व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा किसी दे भैड़े सलूक के बावजूद हुस्ने सलूक करदा है, अल्लाह कहंदे ने मैं मुहब्बत दे सारे खजाने अता फरमा देना वा। हुण आखिरी तुहानूं मैं अद्धा तर्जमा सुनाना है तो फिर मैं दुआ करनी है। एक बारी जरा मुहब्बत नाल आमीन कहो, अल्लाह सानूं हुस्ने सलूक करन दी तौफीक अता फरमा। उची बोलो इंशाअल्लाह। असीं मत्थे वट पाउणा, अद्धे ते आमीन कहो। मत्थे वट पाउणा, किसी दा गिरेबान फड़ना। कारी साहब जी मैनू कहना शेख साहब कोई मुख्तसर शार्टकट यकीनी रस्ता दसो। हाँ अकीदा धोई दो सुन्नत तो बाद जो शार्टकट रस्ता होवे ते ठा करके जन्नतुल फिरदौस च लै जाए। अबू दाऊद की एक रवायत सुना देना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा हक ते हो के भी नहीं लड़दा, जेड़ा बंदा भरा ना नहीं लड़दा, इधर वेखियो है हक ते वे, हक ते हो के भी नहीं लड़दा। तर्जमा पसंद आए तो सुभान अल्लाह दिलों हो के क्या जे फरमाया जेड़ा बंदा हक ते हो के भी नहीं लड़दा, मैं रब दा नबी गारंटियां देना जन्नत भी लैके दवांगा ते जन्नत दे अंदर अल्लाह कोलों जन्नत च कोठियां भी लैके दवांगा। रब ने जवानी पुत्र इधर वेख लड़न वास्ते दित्ती है। ये जानवरों का काम है, कुकड़ों का काम है, गुस्सा ना करी, कुत्तियों का काम है। फरमाया जेड़ा बंदा लड़दा ना मेरे वेखियो, नबी पाक ने फरमाया गंजा हो जाता है। सहाबा कहने लगे गंजे का माना की सिर ते वाल नहीं रहिंदे? फरमाया वाल रहिंदे ने, नामा अमाल वालों गंजा हो जाता है। लड़न वाले बंदे दे नामा अमाल अंदर कोई नेकी नहीं रहिंदी। सारे मेरे वेखो हाँ इंशाअल्लाह असीं लड़ना। अद्धे भी नहीं बोले खैर है, उची बोलो असीं लड़ना। फरमाया रोज़ा रखिया होवे को हथी भी पवे ना तो उन्होंने की कहना भाई मैं रोज़ा रखिया मैं लड़ सकता? फिर बोलो इंशाअल्लाह असीं लड़ना। हाथ खड़ के वादा करो केड़ा केड़ा नहीं लड़ेगा। मैं एक दुआ करना, लगता अद्धे बगैर बाहां तो आए हो। हाथ चुको एक दुआ करा, या अल्लाह जिन्हें हाथ नहीं ना चुकिया उन्होंने कुछ ना दई। हाथ चुको एक दुआ करा, अल्लाह जिन्हें हाथ चुक के वादा कर लिया अरफात की हाजरी नसीब कर दे। फिर बोलो अल्लाह मिना दियां रातां नसीब कर दे।
صحیح ہاتھ چکو پھر میں دعا کراں اللہ مدینے شہر دیا مسجد نبی دیا نمازاں نصیب کر دے ہاتھ تھلے کرو تسی میرے سینے ٹھنڈ پائی ہے ہن میں شعراں چ تہاڈے لئی دعا کرنی ہے تے تسی بڑی دھیمی آواز نال آمین کہنی ہے تسی انشاءاللہ وعدے تے پکے ہو نا ہن آمین کہو جے پہلے دعا سنیو مدینے دی بستی دکھا میرے مولا مدینے دی بستی دکھا میرے مولا سانو اپنے گھر وچ بھلا میرے مولا کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی گزاری بڑی ہن گزاری نہیں جاندی کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی گزاری بڑی ہن گزاری نہیں جاندی ساڈی اجڑی بستی بسا میرے مولا مدینے دی بستی دکھا میرے مولا میں مکے بھی جاواں اے تواڈے لو پیا کہنا توجہ رکھیو آخری مصرع تے انشاءاللہ دعا میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں مکے دیاں ویکھاں میں ساریاں تھاواں میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں مدینے دیاں ویکھاں میں ساریاں تھاواں اگلا جملہ پسند آئے تے بے شک سبحان اللہ والا ذوق پورا کرے آجے جے ایمان ود جائے میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں مدینے دیاں ویکھاں میں ساریاں تھاواں مدینے دی مٹی میں سرما بناواں ایہو آرزوئے دعا میرے ایک بچہ مینوں آندا شیخ صاحب میں عمرے نو بڑا دل کردا ہے حج نو بڑا دل کردا ہے وظیفہ دسو میں کیا پتر وظیفہ ہے وے حسن سلوک نہیں چھڈنا پتر وڈیاں دے قدماں چ بہنا ادھروں مارنا تھپڑ اگلا رخسار اگے کر دینا پتر وڈیاں اگے وڈیاں نہ بنی ساری زندگی لی رب وڈیاں کر دے گا ہی تے جے وڈیاں اگے وڈا بنن دی کوشش کریں گا مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہی اللہ جانوراں نالوں بھی نیواں کر دے گا ایک ایک نہ سلو کر ایک ایک نہ دل صاف کر صبح دا بھلیا شام نو گھر آ جے انہوں بھلیا نہیں جے کہندا انہوں قرآن دا کوئی فائدہ نہیں جے اور رمضان بھی حسن سلوک ہے نا نبی علیہ السلام سخاوتاں بھی کر دے نبی علیہ السلام فرماندے افطاریاں کرایا کرو جڑا بندہ افطاری کراوندا ہے اللہ پاک انہوں بڑا ہی اجر عطا فرماوندا ہے اور دین تے ہے ہی حسن سلوک ہے آخری آیت دا ترجمہ سنو تے دعا کریے فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون جڑے اللہ دے پرہیزگار بندے نے وہ کل قیامت والے دن باغاں اندر ہون گے تے رب دا قرآن کہندا ہے چشمیاں اندر ہون گے اچھا یار جڑا اگلا ٹکڑا ہے نا حاجی صاحب جدن دا ٹکڑا پڑھیا نا دھونے ہی دھپ گئے نے یار روگ ہی ٹوٹ گئے نے جدن دے اگلے ٹکڑے تے روک کے غور کیتا ہے ترجمہ میں کرنا تم ہی فیصلہ کر لے اس جملے تو بعد بھی کسے مومن دے دل اندر کوئی اداسی رہندی ہے فرمایا آخذین ما آتاہم ربہم آخذین ما آتاہم ربہم فرمایا جڑے حسن سلوک کرنے والے نے توجہ رکھیو متقی بندے رب انہاں نوں انعامات دے رہا ہوئے گا تے او اپنے رب کولوں انعامات لے رہے ہون گے وہ مینوں تے استاد محترم کتاب دین تے میری خوشی ختم نہیں ہوندی مینوں تے حاجی صاحب کوئی تحفہ دے دین دیسی گھیو دا لسی دا خوشی ختم نہیں ہوندی او کیڑیاں گھڑیاں ہون گیاں جدوں اللہ انعامات دے رہا ہوئے گا ساڈے جے گناہگار اللہ کولو انعامات لے رہے ہون گے آخذین ما آتاہم ربہم اللہ انہیں پروٹوکول اج کد لئی نے گل مک گئی جاؤ پھر ہن دعا کریے اللہ فرماندے نے انہم کانوا قبل ذالک محسنین
ਇਹ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੁੱਸਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਮਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹਿਆ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਨਹੁਮ ਕਾਨੂ ਕਬਲ ਵਾਲਿਕਾ ਮੁਹਸਿਨੀਨ। ਅੱਜ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਾਂ ਅਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਨਸੀਬਾ ਹੀ। ਬੀਵੀ ਨਾ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਬੇਟਾ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ। ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਨੇ ਦਈ ਦੇ, ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਦ ਦੇ ਤਾਨੇ ਦਈ ਦੇ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਪਾਲ ਕੇ ਕਲਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਟੋਰੀ ਏ। ਜੋ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ, ਬਰੂਪੀਆ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਨਾ ਕਰ। ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਭਰਾ ਬਣ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ, ਖਾਮਨ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੌਹਰ ਬਣ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ। ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਣਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਕੀ ਮਨ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਅਮਰੇ ਰੱਬੀ ਏ। ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜ਼ਕਾਤ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਹਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਓਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੁਸੱਲਾ ਡਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਇੰਨੀ ਲਿਮਾਨ ਜ਼ਲਤਾ ਇਲਈਆ ਮਿਨ ਖੈਰਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਸੀਬ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਤੂੰ ਲੈਣਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਕੜਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਢਹਿ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਢਹਿ ਪੈਣਾ, ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬੁਕਣਾ ਮਾਰ ਟੁਰਨਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਸੋ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਤੇ ਉਹੀ ਤੂੰ ਸਹਿਣਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਮੁਸਾਫਰਾ ਕੀ ਝਗੜਾ, ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਆ ਬੱਚਾ ਆ ਬੇਟਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੰਮੀ ਟੁਰ ਗਈ ਨਾ, ਦਾਦਾ ਟੁਰ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਵੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਛ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਆ? ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਿਰੌਨ ਤੇ ਨਮਰੂਦ ਆਏ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਖਾਕ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਸੋਹਣੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਾੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਤੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਛੀਨ। ਖਬਰਦਾਰ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਬੁੱਝ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜ਼ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਯਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਰੱਬ ਵਾਲੀ, ਬਾਕੀ ਯਾਰੀਆਂ ਸਭ ਖਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਨਾ ਜਿੱਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ। ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ तो महले ज़मीं पर इलाह मेहरबान होगा। उर्दू का तुहानू एक शेर सुनाना जे तुहाडे ज़ौक ते पूरा उतरे। किरदार अपना बना के रख मिसले शजर, और जो तुझको संग मारे उसको समर दे। पता की मतलब है? जे चाहना ना भाग लग जाए तो उन्हें आख्या फलदार दरख्त बन। लोग फलदार दरख्त नूं वट्टे मारते हैं तो दरख्त अगों की देंदा है? कोई गाल कड्डे तू दुआ दे, को बदजुबानी करे खामोश हो जा। आंदा किरदार अपना बना के रख मिसले शजर, जो तुझको संग मारे उसको समर दे। ऐसे चलन चलो कि लोग करें आरजू, ऐसे रहा करो ज़माना मिसाल दे। तेरी जान ना निकले जिस दिन मरना ही ना, तेरी जान ना निकले। बरादरी वाली कहन आज तो साड़ी बरादरी की जान निकल गई है, आज तो साढ़े पिंड की जान निकल गई है। और यार एडा सोहना नमाजी सी शेख साहब, तो इन्ना सोहना बोलता सी। शेख साहब ने कदी नहीं किसी ने उच्ची बोलिया। शेख साहब मुसल्ले ते बैठा रहिंदा सी।
اللہ پاک جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہاں جی دعا دا کہہ دیتا ہے، جدوں کوئی دعا دا کہے تے کرنی چاہیے. کھبے سجے نہ ویکھیو. ترمذی شریف 'چ ایک حدیث آتی ہے، جڑا دعا کردا کھبے سجے اتنے تھلے ویندا نا، اللہ دی دعا نہیں قبول کر دے. سچے دلوں دعا کر دے، اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما دے. روزے آ رہے نے، کل دا دینے آج دا دینے، اللہ کھاتے صاف کرن دی توفیق دے دے. اے نریاں بھکھاں پیاساں کسے کم دیاں نہیں جے، اللہ حسن سلوک دی توفیق عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وعنت الوجوہ للحی القیوم. اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے میرے اللہ ساڑے جنہیں پیارے فوت ہو گئے نے جنت چالا مقام عطا فرما. اللہ جڑے بیمار نے شفا عطا فرما. دلوں آمین آکھیو. اللہ ساری زندگی کسے دا محتاج نہ کرے. اللہ کسے نہ پیڑا سلوک کرن دی توفیق نہ دن. اللہ کوئی کی کردا ہے اے او دا تے تیرا معاملہ ہے. اللہ اسی تیرے حکماں دے بجے ہاں. اللہ سانو بھلائیاں کرن دی توفیق دے. شر کرن والے بھیڑ کرن والے اگے ہی بڑے نے. اللہ سانو بھی اوہو جہا نہ کریں. اللہ سانو اچھائیاں کرن دی توفیق دے. دعاواں دین دی توفیق دے. اللہ وڈیاں دے قدماں 'چ بہن دی توفیق دے. اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما. استاد گرامی اور احباب جماعت اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرما. اللہ ایدہ پروگرام ساڑی نجات تے رحمت تے برکت دا ذریعہ بنا. میں ایک بیٹے بد دعا کرنا محبت نہ آمین کیو میرے دل دا بوجھ ہلکا ہوئے. یا اللہ اسرائیلی یہودی نے جڑا ظلم کیتا ہے فلسطینیاں تے اللہ انہاں دا بیڑا غرق کر دے. اللہ انہاں دا ستیہ ناش کر دے. اللہ انہاں تے کتے مسلط کر دے. اللہ انہاں تے کیڑے مسلط کر دے. جس دھرتی تے رہندے نے اللہ اس دھرتی دے کیڑے انہاں تے مسلط کر دے. اللہ جویں گاجر مولی دی طرح نہ ساڑیاں تیاں پیڑاں بچیاں نو کترے. اللہ پاک انہاں دا بیڑا غرق کر دے. اللہ شہیداں دیاں شہادتاں قبول فرما. امت مسلمانوں بیداری نصیب فرما. اللہ امت مسلمانوں بیداری نصیب فرما. اللہ تینوں منہ کھان دے قابل نہیں رہے جو ظلم انہاں ظالماں نے کیتا ہے پر اللہ تو جاننا سی بے بس ہاں. اللہ ساڑیاں دعاواں فلسطینیاں دے حق اندر قبول فرما. اسرائیلیاں دا بیڑا غرق فرما. اللہ سانو اتفاق اتحاد دے. اللہ سانو عام معافی دا اعلان کرن دی توفیق دے دے. یا اللہ اسی دے اپنے نہیں لڑدے پھرنے. اللہ سینے کشادہ کر دے. اللہ ساڑے دل نرم کر دے. ایڈا سونا عقیدہ دیتا ہی اتنا سونا گھر بار دیتا ہی. اللہ ساڑے اخلاق بھی سونے کر دے. اللہ سانو حسن سلوک کرن دی توفیق عطا فرما دے. اللہ ساڑی کن تے فرشتے کھڑے کر دے. پھر بولو اللہ ساڑی کن تے فرشتے کھڑے کر دے. اللہ جنہ دیاں تیاں جوان نے عزت والے رشتے مہیا کر دے. تیاں والوں اللہ سینے ٹھنڈے کر دے. اللہ میرے پیارے بھائی حاجی اسد صاحب اور جنہ کول پتر نہیں اللہ نیک پتر دے دے. اللہ اسی جننے بھی گناہ گار ہیں ساڈا عقیدہ پتہ کی ہے تیرے تو سوا پت کوئی نہیں دیندا. اللہ جنہ کو پتر نہیں نیک پتر دے دے. اللہ ایکسیڈنٹ تو بچائیں. پھر بولو اللہ ایکسیڈنٹ تو بچائیں. اللہ معذوری تو بچائی. محتاجی تو بچائی. ہسپتالاں دے تکیاں تو بچائی. اللہ ہسپتالاں دے تکیاں تو بچائی. اللہ زمزم پیا رج رج پیا دے مکے صدقے پیا. زمزم پیا رج رج پیا دے مدینے صدقے پیا. کنی محبت نہ لوگ آئے نے. اللہ باہر جڑے ساتھی بیٹھے نے میرا پتر جڑا اگے میرے بیٹھا ہے کھبے سجے جتنے مرد و خواتین نے اللہ موت تو پہلے پہلے کئی وار انہاں نو بیت اللہ دے حج نصیب فرما. اللہ تعالیٰ زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے دے. اڈیاں رگڑ کے بھی مرنا ہے اللہ شہادت دی موت دے دے. اللہ وضو دی حالت موت نہیں. پتر ہے میری دعا تحفہ سمجھ کے یاد کر لو. بڑیاں پیڑیاں موتاں ہو رہیاں جے
اللہ تعالیٰ وضو دی حالت موت دیں، زندگی دی آخری نماز بھی باجماعت پڑھن دی توفیق دیں، اللہ لوکاں دا خیر خواہ بنا دے، یک طرفہ خیر خواہ بنا دے، اللہ جہنم تو بچا کے جنت نصیب فرما دے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک برحمتک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک بفضلک جنت الفردوس، ربنا لا تردنا خائبین ولا تجعلنا من المحرومین ولا تجعلنا من الخاسرین وانت ارحم الراحمین وانت خیر الغافرین وانت رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله